Today, I want to thank all of the members of the worship team that have been blessing us with songs throughout the week. Ahora quiero bendecir y dar gracias a los miembros del grupo de la alabanza que nos han estado inspirando con sus cantos durante toda la semana. See, we've been studying all the events that happened during the last week of Jesus here on earth before his crucifixion. Hemos estado estudiando y mirando todos los eventos que acontecieron durante la última semana de Jesús antes de ser crucificado. And today is Friday y hoy es viernes. And Jesus knew that these events had to occur. Jesús sabía que él tenía que pasar por estos eventos so that he can fulfill his redeeming purpose, para poder cumplir su propósito de redención en nosotros. And throughout all this time, he remained silent. Y a través de todo este tiempo, él permanece silencio. In spite of the fact that he was falsely accused, aunque él era acusado falsamente, he was illegally convicted for crimes he never committed. Fue dado sentencia por crímenes ilegalmente, por crímenes que nunca el Señor hizo. And still love held him there. Y aún así el amor lo hace que permanece ahí. Today's society is filled with so much make-believe that I think that we lose sight of reality. Hoy en día estamos impuestos a tantas fantasías que pienso que hemos perdido el sentido de la realidad. And when Jesus was crucified, there was no stuntman there. Cuando Cristo llegó a la cruz y fue crucificado, no había un profesional que tomó su lugar. The blood was real. The nails were not made out of fake material. La sangre fue real. Los clavos no eran de un material de plástico. The cross was not made out of paper. La cruz no fue algo de papel. When they beat him in his face, it was real. Cuando le golpean su rostro, es real. When they pulled the beard from his face, it was real. Cuando le jalan su barba de su rostro, era real. When they spit on him and whipped him, cuando le escupen y le dan latigazos, it was real, era real. And when they drive the nails through his hands and feet, it was real. Esos clavos traspasados en sus manos y sus pies eran real. The sentencing begins at his trial. See, he had 6 trials. La sentencia empieza con sus juicios, pues él tuvo 6 juicios. 3 religious trials and 3 civil trials. 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles. In John 18, verse 13 through 14, en Juan 18, 13 al 14, we see the first religious trial. Vemos el primer juicio religioso before Annas, antes enfrente de Anás. We read, leemos. And they led him away to Annas first, for he was the father-in-law of Caiaphas, who was the high priest that year. Y lo llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Now it was Caiaphas who advised the Jews that it was expedient that one man should die for the people. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que solo un hombre muriese por el pueblo. Without knowing, Caiaphas spoke truth. Sin saberlo, Caifás habla verdad. One man did die for the people. Un hombre sí muere por el pueblo. Well, as he's being transferred to his second religious trial, mientras él va al segundo juicio civil, we see that Peter and John followed closely. Vemos que Pedro y Juan lo siguen de cerca. And we read in verse 15 and 16. Leemos en verso 15 y 16. And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple. Y seguían a Jesús Simón Pedro y el otro discípulo. Now that disciple was known to the high priest, and he went with Jesus into the courtyard of the high priest. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. But Peter stood at the front door outside, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Then the other disciple, who was known to the high priest, went out and spoke to her who kept the door and brought Peter in. Entonces salió el discípulo que había conocido al sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar al pueblo. Apparently, John has some kind of connection to the high priest. Aparentemente, Juan tenía cierta conexión con el sumo sacerdote. And they had access to the property that night. Y tenían acceso a la propiedad esa noche. Then Peter begins to deny that he knows Jesus. Pedro empieza
decir, a negar que conoce a Jesús. We read in verse 17 and 18, verso 17 y 18. Then the servant girl who kept the door said to Peter, entonces la criada portera dijo a Pedro, you're not also one of these man's disciples, are you? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? And he said, I am not, no lo soy, dijo él. Now the servants and officials who had made a fire of coals stood there, for it was cold. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que estaban encendiendo un fuego porque hacía frío. And they warmed themselves, and Peter stood with them and warmed himself. Y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. He denied Jesus the first time when the servant girl asked him. Él negó a Jesús primera vez con esta mujer que estaba, esta joven que estaba guardando la puerta. And then he stood around the fire. Entonces él se puso alrededor del fuego with all the other people, con todos los otros que estaban allí. And he wanted to blend in. Él quería esconderse en la multitud. But when they asked him if he was a Galilean, cuando le preguntan si era Galileo, he denied it, and he denied knowing Jesus. Y él también negó conocer a Jesús. He denies him the second time, la segunda vez. Verse 25 and 27, verso 25 y 27. Now Peter stood and warmed himself, and they said to him, aren't you also one of his disciples? He denied it and said, I am not. Entonces estaba pues Pedro en pie calentándose y dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja. It was one of the servants of the high priest, a relative of him whose Peter cut off the ear. ¿No te vi yo con él en el huerto? Didn't I see you in the garden? Peter then denied again, por tercera vez. Negó Pedro otra vez, y enseguida el gallo cantó, and immediately a rooster crowed. For the third time, por tercera vez. Luke 22:61 tells us that Peter could see Jesus at a distance while the religious leaders were beating him and slapping him. Mientras los líderes religiosos empezaron a golpearlo y empezaron a darle de cachetadas because they said he was disrespecting the high priest, por acusarlo en faltarle respeto al sumo sacerdote because he wouldn't answer his questions, por no contestar sus preguntas. And the rooster crowed, y cantó el gallo. It fulfilled what Jesus had said in John 13:38. Se cumple lo que Jesús había dicho en Juan 13:38. When Jesus replied, will you lay down your life for me? Cuando Jesús le dice, ¿tú entregarías tu vida por mí? Truly I tell you, a rooster will crow until you have denied me 3 times. Cantará el gallo cuando tú me hayas negado 3 veces. Then we see the third religious trial. Ahora miremos el tercer juicio religioso. But we go now to Matthew chapter 26. Vamos a Mateo 26, verses 59 through 61. Versos 59 al 61. Now the chief priests, the elders, and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Even though many false witnesses came forward, they found none. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. But at last 2 false witnesses came forward and said, pero por fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, this fellow said, I am able to destroy the temple of God and build it in 3 days. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Taking the words of Jesus out of context, quitando las palabras de Jesús fuera de contexto. He was talking about his own body. Él estaba hablando de su templo, de su cuerpo. So this charge was like that of a terrorist. Este cargo era como de un terrorista. That he was going to destroy the temple, que iba a destruir el templo. This nighttime trial was illegal. Sí, ven, este juicio en la noche era ilegal. And according to the Sanhedrin's own laws and regulations, y según las leyes propias del Sanedrín, there was many illegalities in this trial. Fueron muchas faltas de leyes quebradas durante estos juicios. According to Jewish law, según la ley del judío, only decisions made in meeting places that were valid. Las reuniones nomás se podían hacer en los lugares de un lugar oficial.
But this was made in the house of Caiaphas. Pero estos juicios empezaron en la casa de Caifás. Criminal cases could not be tried during the Passover feast. No se podían hacer casos criminales durante la fiesta de la Pascua. 3. Guilty verdicts had to wait one night before the condemning the person that was accused. Cuando se le daba un veredicto de culpable, se tenía que esperar un día antes de darle también el juicio. 4. All evidence had to be guaranteed by 2 witnesses who were separately examined and could not have contact with each other. Toda la evidencia debería de venir por 2 testigos separados que no tenían contacto uno con el otro. 5. False witnesses was punishable by death, and nothing was done to these false witnesses. Cuando era un testigo falso, eso era castigable por muerte, pero no se les hizo nada a esos testigos falsos. And last, a trial always began by bringing forth the evidence of the innocence of the accused before the evidence of guilt was offered. Siempre se empezaba un juicio trayendo delante de las personas la evidencia del inocente, de la inocencia, antes de la evidencia de la culpabilidad. This was the Sanhedrin's own rules, and it was clear that they had an eagerness to kill Jesus, that they broke their own rules. Estas eran las reglas del Sanedrín. Pero ellos estaban dispuestos a quebrar las reglas por tal de que Jesús fuera puesto a muerte. With the coming of the dawn, cuando se acerca la mañana, we see the first civil trial. Empezamos a mirar el primer juicio civil. The Sanhedrin brings Jesus. They come to a decision and they bring Jesus to the Roman governor, Pilate. El Sanedrín hace la decisión y traen a Jesús delante del gobernador romano, Pilatos. By this time, Judas, seeing that Christ was being condemned, cuando Judas se da cuenta que Jesús está siendo condenado, he was filled with remorse, le dio culpabilidad, and he tried to return those 30 pieces of silver, y él trató de regresar esas 30 piezas de plata, but with no avail, no hubo ningún resultado. He throws those coins into the temple. Él tira esas monedas en el templo, and the Bible says that he went out and hanged himself. Y la escritura nos dice que él salió y se colgó. The elders take Jesus before Pilate. Los ancianos llevan a Jesús delante de Pilatos, the Roman governor, el gobernador romano. And after he found no basis for executing him, y Pilatos no encontró ninguna base por qué ejecutarlo, he sends him to Herod, who was in charge of the province of Jerusalem at that time. Lo manda con Herodes, que estaba encargado de la provincia de Jerusalén en ese tiempo, for his second civil trial, para su segundo juicio civil. Although Herod wanted to meet Jesus, he ridiculed him and mocked him. Aunque Herodes tenía curiosidad de conocer a Jesús, lo único que hizo es traerle ridiculez y reírse de él. He sends him back to Pilate y se lo regresa a Pilato. Jesus was silent before Herod. Jesús estuvo silencio delante de Herodes. For you see, this was the Herod that had cut off the head of John the Baptist. Porque este era el mismo Herodes que mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. And Jesus had nothing to say to him. Y Jesús no tenía nada que decirle. Well, Pilate finds himself in a difficult situation. Cuando lo regresan con Pilatos, él se encuentra en una situación muy difícil because he doesn't have a basis to charge this man. Y no tiene base para poder sentenciar a este hombre. Yet the consequences of not agreeing with the Sanhedrin, pero aún así él mide que hay consecuencias por no estar de acuerdo con el Sanhedrin. He decides to take the charge that Sanhedrin brought before him. Él decide hacer caso del cargo que el Sanhedrin le puso, that they accused Jesus of claiming to be a king, que ellos acusaban a Jesús de ser rey, and that could be a charge of treason against Rome, y ese podía ser el cargo de traición en contra de Roma. Matthew 27:15 and 18, Mateo 27:15-18. Pilate hopes to release Jesus, y Pilato quiere soltar a Jesús. Now at the feast, the governor was accustomed to release to the multitude one prisoner whom they wished. Ahora pues, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiese. And at that time, they had a notorious prisoner called Barabbas. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Therefore, when they had gathered together, Pilate said to them, reunidos pues ellos, les dijo Pilatos, whom do you want me to release to you? ¿A quién queréis que os suelte? Barabbas or Jesus, who is called Christ? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? For he knew they had handed him over because of envy, porque sabía que por envidia lo habían entregado. Mark chapter 15 tells us that Barabbas was a notorious criminal. Marcos capítulo 15 nos dice que Barrabás era un criminal tremendo. He was one of the several insurrectionists. Era uno de los revolucionarios who had committed murder, que había hasta causado homicidio. We would today regard a man like Barabbas like a revolutionary terrorist. Ahora nosotros podríamos decir que era un terrorista revolucionario. The crowd demands the release of Barabbas and the crucifixion of Jesus, pero aún así la multitud demanda que se le suelte a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Verse 21 through 23, versos 21 al 23. The governor asked and said to them, which of these you want me to release to you? Y respondiendo, ¿a quién quieres que ustedes me suelte? Dijeron, a Barrabás, to Barabbas. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus who is called Christ? Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? They all said to him, let him be crucified. Todos le dijeron, sea crucificado. Then the governor said, why? What evil has he done? El gobernador les dice, pues, ¿qué mal ha hecho? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. Pero aún ellos gritaban más, siendo crucificado. If anyone knew what it meant for Jesus to take his place, it was Barabbas. Si alguien sabía lo que se sentía que alguien toma tu lugar, era Barrabás. So Pilate had Jesus flogged in front of the Roman company. El Señor Pilato mandó al Señor Jesús a ser latigado por una compañía de soldados romanos. And they used a whip, usaron un látigo, with many leather strands, que estaba hecho de baqueta. And each strand had a sharp piece of bone, y cada uno de los pedazos de baqueta tenía unos huesos bien filosos en las orillas. It reduced the back of the person to raw flesh, y esto cortaba la espalda de la persona como carne cruda. And it was not unusual for a criminal to die from a scourging. No era inusual que una persona muriera de haber sido latigado. 40 minus 1 whips. 40 menos 1. The goal of the scourging was to weaken the victim. La meta era de debilitar a la víctima to the state of collapse and death, aún hasta el estado de que se cayera al suelo y se muriera. As the Roman soldiers repeatedly struck the victim's back with full force, repetidamente los soldados romanos le dan latigazos con toda su fuerza. The iron balls at the end, esos huesitos y pedacitos de hierro al final, they would just lacerate and expose the muscle. Cortaban la espalda hasta exponer el músculo, and blood would just gush out, y salía sangre. Pain and blood loss generally set the stage for a circulatory shock. Este dolor y pérdida de sangre hacía que el sistema circulatorio cayera en shock. The extent of blood loss will determine how long the victim would last in the cross. La cantidad de sangre que perdía la víctima determinaba cuánto iba a durar vivo en la cruz. With this intense pain and blood loss, con este dolor intenso y pérdida de sangre, most probably left Jesus in a state of pre-shock. Estaba el cuerpo de Jesús en un estado de shock. The physical abuse by the Jews and the Roman, el abuso físico de los judíos y los romanos, lack of food and water, no tenía comida y agua, sleep deprivation, no había dormido el Señor, contributed to his weakened state, todo contribuía a su estado de debilidad. Therefore, even before the crucifixion, aún antes de la crucifixión, the condition of Jesus was at least serious, possibly critical. La condición de Jesús era por lo menos serio, más probable, crítico.
Matthew 27:27. Mateo 27:27. Then the soldiers of the governor took Jesus into the praetorium and gathered the whole garrison around him. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda una compañía. And they stripped him and put a scarlet robe on him. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. When they had twisted a crown of thorns, they put it on his head. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. And a reed in his right hand y una caña en su mano derecha. And they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail, King of the Jews. Y hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían y decían, Salve el rey de los judíos. They spat on him. They took the reed and struck him on the head. Escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. And when they had mocked him, they took the robe off. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Put his own clothes on him. Le pusieron sus vestidos. And they led him away to be crucified. Y lo llevaron a crucificarle. They stripped him. Le quitaron su ropa. When the prisoner was crucified, they often nailed the cross. The victim, they nailed him in the cross naked. Cuando crucificaban a una víctima, casi siempre lo crucificaban desnudo. Simply to increase the humiliation, simplemente para aumentar la humillación. They twisted a crown of thorns. Ellos hicieron una corona de espinos. The specific thorn bushes of this region had long, sharp thorns. Y los arbustos de este lugar casi siempre tenían unos espinos largos y agudos. This was a crown that cut, pierced, and bloodied the head of Jesus who wore it. Esta era la corona que cortó, sangrió el rostro del rey que lo usó. It had been established that the road to Golgotha, the place of the skull, was about 1.5 miles from the Praetorium. Se ha estimado que el Golgotha, el lugar de la calavera, estaba como a 1,5 millas del Pretorio. The march of the place of the crucifixion was advertising to the rest of the Romans. Esta desfile hacia la crucifixión era un anuncio a las demás personas romanas, like a warning for potential troublemakers, como una advertencia a los que probablemente se querían rebelar en contra de Roma. The criminal was led to the scene of the crucifixion as long the road as possible. Y la víctima o el criminal era llevado por el camino más largo posible, so that everybody might see him and take warnings from this sign, para que todos lo vieran y tomaran advertencia. As Jesus was led to be crucified, like most victims, he was forced to carry the wood that he would hang on. Jesús, como las víctimas de la crucifixión, iba a ser forzado a cargar su propia cruz. And the weight of the entire cross was about 300 pounds. Toda la cruz era como 300 libras, but just the crossbar, simplemente la parte que era horizontal, weighed about 75 to 120 pounds. Pesaba 75 a 120 libras. For reasons unknown, there was a man in Jerusalem named Simon of Cyrene. Por razones no conocidas, había en Jerusalén este hombre Simón de Cirene. And he was forced to carry the cross on which Jesus was going to be crucified. Y a él se le forzó de cargar esta cruz en la que Cristo iba a ser crucificado. According to custom, somebody carried the charge in front of the criminal. Según la costumbre, alguien iba delante del criminal cargando un rótulo con la evidencia del crimen que había sido culpable. And the two men next to Jesus were charged as robbers. Y los dos hombres enseguida de Jesús estaban siendo cargados por rateros or political revolutionaries or revolucionarios políticos. And the charge in front of Jesus, y el cargo que iba enfrente de Jesús, was King of the Jews, el rey de los judíos. The horrible death of the cross was real. La horrible muerte de Jesús en la cruz era real. The shame on the cross was real. La vergüenza de la cruz fue real. And the separation from his father was real. Y la separación de su padre era real. For God so loved the world that he sent his one and only begotten Son. Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. So that whoever believes in him would not perish, para que todo aquel que en él cree
no perezca, but have eternal life, mas tenga vida eterna. Stay tuned to hear the 7 phrases that Jesus cries out from the cross in Calvary. Después de este estudio, escuche las 7 palabras que Jesús dice en la cruz del Calvario.